बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, क़यामत क्या है और क़यामत कब आएगी और क़यामत से पहले दुनिया के हालात कैसे होंगे और क़यामत किन लोगों पर कायम होगी, ये सब वो सवालात हैं कि जिनको हर इंसान जानना चाहता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क़यामत से पहले दुनिया में क्या क्या होगा और मौजूदा हालात को देखते हुए क़यामत कितनी करीब आ चुकी है और क़यामत से पहले ऐसा क्या होगा कि कोई भी मुसलमान इस रुए ज़मीन पर बाकी ना रहेगा और किस तरह मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाएगा और क़यामत से पहले ऐसे कौन कौन से खौफनाक फितने रूनुमा होंगे कि जिनसे मुसलमानों का ईमान ख़त्म कर दिया जाएगा और फितना धूमिया क्या है और क़यामत किन लोगों पर कायम होगी। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया का आगाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम नबी इस दुनिया में तशरीफ ला चुके। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन हैं। उनके बाद कोई भी नबी अब इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाएगा। इस तरह अब तमाम अंबिया कराम के बाद ये दुनिया अपनी आखिरी मंजिल यानी इख्तिताम और क़यामत की तरफ रवां दवा है। यकीनन जिस चीज को भी अल्लाह ताला ने बनाया है, इस चीज को एक दिन खत्म होना है और यही हमारी जिंदगी और इस दुनिया की असल हकीकत है। दोस्तों, दुनिया के बदलते हालात और दुनिया में पेश आने वाले वाकयात कुर्ब क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि जिस जमाने में हम जी रहे हैं ये जमाना कुर्ब क़यामत की बड़ी निशानियों के बहुत करीब है, क्योंकि क़यामत की तमाम छोटी निशानियां पूरी हो चुकी हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले जना आम होगा, झूठ आम बोला जाएगा और औरतें लिबास पहनकर भी नंगी होंगी। शराबखोरी आम होगी, नमाजों को छोड़ा जाएगा और सूद का निज़ाम होगा और तलाकों की कसरत होगी और लोग ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे। खून रेजी आम होगी, जरा जरा सी बात पर लोग एक दूसरे को कत्ल कर देंगे और लोग दीन बेचकर दुनिया जमा करेंगे। झूठे इंसान को सच्चा और सच्चे को झूठा तस्वुर किया जाएगा और इस दौर के आलिम और कारी लोग बदकार होंगे और लोग अपने पैसों की खातिर अपना ईमान बेच डालेंगे। दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई ये निशानियां तमाम की तमाम पूरी हो चुकी हैं और अब वो वक्त बहुत करीब है कि जब क़यामत की बड़ी निशानियों का ज़हूर होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे क़यामत का वक्त करीब आएगा वैसे वैसे हालात बदतरीन होते जाएंगे और ऐसे ऐसे फितने रूनुमा होंगे कि जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। एक मुसलमान की सबसे बड़ी दौलत उसका ईमान होता है और जो मुसलमान अपने ईमान की हिफाजत करता हुआ इस दुनिया से चला गया वो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान है और जो मुसलमान इस दुनिया के फितनों के अंदर मुब्तला हो गया वो अपने रब को छोड़कर काफिर और मुशरिक मरा तो वो दुनिया का सबसे नाकाम और बदतरीन इंसान है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला हमें ईमान की मौत अता फरमाए और दुनिया के बदतरीन फितनों से हमें बचाए। प्यारे दोस्तों, कुर्बे क़यामत में जो फितने जाहिर होंगे, इन फितनों में ईमान बचाना ऐसा होगा जैसे हथेली पर अंगारा रखना। आज हम दुनिया में देख सकते हैं कि यहूदियों और कुफार का फितना अरूज पर है। कितने ही ऐसे मुसलमान ममालिक और मुसलमान लोग हैं जो यहूदियों को तस्लीम कर चुके हैं और इस्लाम को छोड़कर लिबरल बन चुके हैं। इन लोगों ने सिर्फ इस्लाम का लिबादा ओढ़ रखा है, हकीकत में ये इस्लाम से बहुत दूर जा चुके हैं और इन लोगों को अपने ईमान के जाने का जरा भी दुख नहीं, क्योंकि ये लोग दुनिया के तलबकार हैं। दोस्तों, अभी तो फितनों की शुरुआत हो रही है। कुर्बे क़यामत में इससे कई ज्यादा खतरनाक फितने जाहिर होंगे। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हम लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे और फितनों का जिक्र कर रहे थे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले जाहिर होने वाले बहुत सारे फितनों का जिक्र किया, यहाँ तक कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितना अहलास का जिक्र फरमाया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए लोगों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितना अहलास क्या है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अहलास का फितना जंग और अहरार का फितना होगा। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिर फितना सरा होगा और इस फितने की इब्तिदा मेरे अहले बैत में से किसी एक शख्स के कदमों के नीचे से होगी और वो ये शख्स समझता होगा कि इसका ताल्लुक मुझसे है, लेकिन इसका मुझसे कोई ताल्लुक ना होगा और मेरे अहले बैत तो मुत्तकीन लोग हैं। फिर उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ لوگ ایک شخص پر صلح کر لیں گے جیسے پسلیوں پر سرین ہو، یعنی وہ شخص اس قابل نہیں ہوگا لیکن پھر بھی لوگ اس کی پیروی کریں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد فتنہ دنیا کا ظہور ہوگا، اور یہ فتنہ اتنا خوفناک ہوگا کہ ہر شخص میں داخل ہو جائے گا اور ہر شخص اس فتنے کے اندر مبتلا ہوگا۔ اور جب لوگ یہ خیال کریں گے کہ یہ فتنہ ختم ہو چکا ہے تو یہ فتنہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس فتنے میں انسان صبح کو مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور اگر کوئی شام کو مسلمان ہوا تو صبح کو کافر ہوگا، یہاں تک کہ لوگ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک ایمان والوں کا گروہ ہوگا کہ جن کے اندر کوئی نفاق نہ ہوگا، اور دوسرا نفاق یعنی منافقوں کا گروہ ہوگا جس کے اندر کوئی ایمان نہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ایسی صورتحال دیکھو تو اس دن یا اس سے اگلے دن دجال کا انتظار کرو۔ پیارے دوستو، اس حدیث پاک کے اندر جن فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ وہ فتنے ہیں جو دجال کے ظہور سے کچھ عرصہ پہلے ظاہر ہوں گے۔ ان فتنوں کے ظاہر ہونے کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ قرب قیامت کا وقت ایسا خوفناک وقت ہوگا کہ جس میں ایمان ڈلتے سائے کی طرح ہوگا، یعنی کبھی انسان مومن ہوگا تو کبھی کافر ہوگا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب مسلمان کو صرف لا الہ الا اللہ کہنا بھی کفایت کرے گا، یعنی اگر کوئی سچے دل سے کلمہ گو ہوگا اور اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوگا تو صرف یہ کلمہ ہی اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہر طرف کفر و شرک اور ظلم و ستم کا دورہ ہوگا، اور دجال کے پیروکار دنیا کے سب سے طاقتور لوگ ہوں گے۔ جیسا کہ آج کے دور میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہودی دنیا کی سب سے سپر پاور قوم ہے، اور یہی دجال کے پیروکار لوگ ہوں گے۔ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہر طرف کفر و شرک اور ظلم و ستم کا دورہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور پھر دجال کا ظہور ہوگا جو دنیا میں 40 دن رہے گا اور لوگوں کو اپنی شعبہ بازیوں کے ذریعے راہ حق سے دور کرے گا اور ان کو کافر بنا دے گا۔ لیکن جو سچے مسلمان ہوں گے وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا جو دجال کو مقام لطف پر ختم کر دیں گے، اور اس طرح فتنہ دجال ختم ہوگا۔ دوستو، جب قیامت کی تمام بڑی نشانیاں مکمل ہو جائیں گی تو اللہ تبارک تعالیٰ اس روئے زمین سے علم والوں اور ایمان والوں کو اٹھا لے گا۔ اس وقت روئے زمین پر کوئی بھی مومن باقی نہ ہوگا۔ ہر طرف کافر اور مشرک لوگ ہوں گے جو 40 دن اس روئے زمین پر زندہ رہیں گے، اور انہی کافر اور مشرک لوگوں پر ہی اللہ تبارک تعالیٰ قیامت قائم فرمائے گا۔ اور یمن سے ایک آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو ہانکتے ہوئے میدان محشر کی طرف لے جائے گی، اور اللہ تبارک تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے، اور دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ دوستو، اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ قیامت سے پہلے اس روئے زمین سے تمام مومنین کو اٹھا لے گا اور کفار پر قیامت قائم ہوگی، اور اس طرح یہ دنیا ختم ہوگی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔